Hola, ¿cómo están amigos y nuevos seguidores? Les damos la bienvenida a este canal de reacciones, Willy Freedom TV. Hoy vamos a estar reaccionando a un video de escalofrío, de misterio. Un video que nos va a dejar los pelitos de punta. No he visto el video, esto es una reacción espontánea. Nosotros vamos a estar reaccionando al mismo tiempo a este video. Así que vamos a darle de una vez a esto porque a mí no me gusta mucho las cosas de miedo. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a darle. Entonces, no fuimos. O sea, de una vez, desde empezando, de una vez. Have you watched the entire internet yet? Well, if you haven't seen these top 10 scary videos, then I guess not. But proceed carefully because these are the scariest videos on the internet. Number 10, Kitchen Phantom. Does your resident... Este es el video de los 10 más escalofriantes videos en el internet. O sea, hoy empezamos, ya tú sabes. Phantom like to cook? Then you're in for a real treat. Published in November of 2021, this scary video has everyone doing a double take. A woman is washing something in her kitchen when things start to heat up. A piece of fruit rolls from its bowl off of the kitchen island. Wow. A moment later, a plastic bottle falls over on its own. Estos videos se podrían como editar o alguien hacer ese tipo de trucos, porque se ve muy real. Se ve muy real, pero lo que no se ve real es que como que el video en realidad está siendo grabado desde un celular. Entonces, ¿quién tiene un celular arriba en la alacena o en un espacio ahí de la esquina de la cocina grabando específicamente cuando todo esto está pasando? O sea, eso no pasa. Pero se ve muy real. Si es algo falso, lo saben hacer muy bien. When the woman goes to grab it, it slides from her hand off of the counter. Then a roll of paper towels unfurls across the counter. When the woman goes to grab that, it also moves, turning slightly but deliberately. It seems the woman then feels chilled as she goes to put a sweatshirt on. A small piece of paper or a napkin on the counter falls off of it nearby. Despite all of this unexplained activity, the woman somehow still stays in the kitchen. She seems to only get scared by the light overhead, which starts to shake. Meanwhile, a creepy phantom-like figure edges towards her and disappears as she steps. Entonces aquí específicamente sale de que una figura towards fantasmagórica. Disappears. Este no me convence. Este no me convence. Este yo le doy. Vamos a hacer algo. Vamos a catalogar del 1 al 10. Igual como hacemos con la comida. Vamos a catalogar el video del 1 al 10 de cuánto miedo te da, qué tan tenebroso es. Con los fantamitas. ¿Cuántos fantamitas tú le damos? A este yo le doy un fantamita por el esfuerzo. Pero en realidad a mí me parece como que eso lo están haciendo con hilo de pescar que no se ve, o editado, o green screen, o pantalla verde como hace mucho, pero se ve muy fake. Eso está muy falso, se ve muy falso. Vamos a seguir. She steps toward the lamp to still it. You can see the figure again a moment later on the opposite side of the island. The light above continues to shake, and a book on the counter opens and then falls closed. Was the phantom figure disturbing everything in this kitchen? Or are there dozens of demons at play here? Number 9, Childlike Apparition. There's nothing scarier than ghost children. Published in November of 2021 and originally posted to TikTok. Este lo postearon en noviembre del 2021 y es supuestamente un niño. Me parece que yo he visto este video anteriormente. Este sí es un poco tenebroso por el niño. This scary home security camera footage has me looking over my shoulder. A man is seen in the video playing his Wii with what appears to be a virtual reality cap on. But it's not the game that's interesting. Look at the closet in the corner.
As the man is playing, completely engrossed in the game, a small child-sized figure peers out around the corner. Its eyes are glowing. The man is completely unaware as the mysterious figure moves around the corner and against the wall. It doesn't appear to have a body, although its shape is somewhat outlined. Well, you can just make out its head. The man does not have children, nor was anyone on the premises at the time. According to YouTuber Jojo Partridge in the comments, the man in the clip has experienced a few paranormal activities in his shop, including having a TV move forward toward him while he was sleeping. I couldn't... El joven está explicando porque esto no lo está poniendo en español, pero él está diciendo como que la persona que está jugando con su juego aquí, también tiene como unos lentes de realidad aumentada. Él ha experimentado diferentes tipos de cosas paranormales ahí en ese sitio que él está. Y se complementa con la figura del niño que entra. Me parece un poquito más, si es elaborado, o sea, si alguien lo hizo esto, se ve que se esforzaron un poquito más, pero también como que no me da tanto miedo. Pensé que iba a ser más tenebroso. No sé si de la voz del que está narrando, que no me da miedo, o que me distrae, pero no. Track down a source to verify a este le damos 2 fantasmitas por el esfuerzo del niño. No sé si es elaborado, y si lo es, está bien hecho. Si no lo es, pues no sé, el fantasma como que no es tan tenebroso. The story, but if true, it makes this creepy video even more compelling. Number 8. School's out. Although school's been out for quite a while in this abandoned place. Ok, esta es una escuela. Las escuelas tienden a ser, se supone que son espacios donde los niños van a estudiar. Se supone que es un espacio alegre, pero en la escuela también puede haber cosas muy tenebrosas, como escuelas antiguas, que haya pasado algo, etcétera. En Latinoamérica pasa mucho esto en las escuelas, en Japón pasa mucho este tipo de actividad paranormal en las escuelas, porque muchos estudiantes, por la presión del sistema escolar, la presión de su familia, pues en Japón la tasa de personas que se quitan la vida es muy alta, y hay muchos jóvenes, eso está entre la edad de los jóvenes. Entonces las escuelas en esos países asiáticos también, bueno, principalmente en Japón he visto que pasan este tipo de cosas paranormales. Vamos a ver. Some of the student specters haven't left, published by Eric Gunner in November of 2018. This urban explorer encounters creepy paranormal activity inside this school. While he's exploring the abandoned place, he seems to capture a child's ghost pale face in this dark window. The scary face is peering inside through the bars on the window as the camera pans past. Later, a similar face is seen in the window of a classroom. This could be a trick of the light as the door closes, but coupled with the previous figure, its seeming second appearance is haunting. Is this school trapping its former alumni in its window panes? Another figure appears below on the grounds as the crew is walking on the second floor, and others think it's just another paranormal entity to add to the count. Are these ghosts still waiting for the last bell? They may be waiting for an eternity. Number 7, Invocation of Evil. Bueno, a este le damos 5 fantasmitas. Le damos 5 fantasmitas a este. Ese sí, como que lo de la cara del niño y como que está bien, se nota un poco. Y si es hecho por edición, está bien hecho. Está bien hecho. Invoke evil and it will answer. Published by Supernatural Memory Inc. in December of 2018. This brave dude. Aquí él está explicando de que hay un grupo de personas que se dedica a evocar o llamar este tipo de energía así de fantasmas, demonios, etcétera. Y que ellos hicieron, este grupo o estas personas hicieron esto y van a experimentar, ya tú sabes, algo de terror. Is about to have his heart tested. Como cazadores de fantasmas o cazadores de paranormal.
Vamos a ver. Paranormal investigator has been to this mysterious haunted house before. Flashbacks show old wooden windows swinging open on their own. An object standing on a makeshift altar near a stone wall suddenly flies over, nearly knocking out a candle beside it. What looks to be a piece of drywall falling down onto a window ledge, a candle perched on a wooden chair blowing out on its own, a creepy stone baby statue with red beads trailing from its eyes, a stuffed figure pinned to the wall with its head on fire, the blazing head falling to the floor, and all of this is to show just how haunted and haunting this place can be. Will we see more tonight? Julius is in the haunted home again, while in one room nonchalantly talking and panning the camera around. A large piece of metal flies from the window. La pared que se cae, el objeto que se mueve. Into the floor. Pueden ser hechos por ellos, y si lo están haciendo muy bien, porque eso es un lugar que se ve que es un lugar un poquito abandonado y etcétera. Puede haber un poquito de eso de energía. Shocking him. It then drags across the floor for a moment. In another room, a second window shutter pops open and a strange little Christmas tree on the floor suddenly catches ablaze right before his eyes. As the fire continues to blaze, Julius leaves the room and then the home. He turns around to find a chair on fire as well. The chair drags back to the wall and the door slams shut behind him. And for the grand finale, Julius is back in the house, where he searches through the rooms. He enters one room and scans it. It is empty. He enters the next room, scans that, and it's empty too. Mind you, there's no cut in the film. But when he returns to the first floor, he turns again to the left corner, which was empty before, and spies this. A young girl with long dark hair, dressed all in white. He hurries to leave, but then turns around to look behind him. The girl is sitting in a chair against the wall, perhaps the same chair that was on fire earlier. She stands up and points forward, then walks toward him. The great wooden door slams shut on him again. Let's take this as a sign to leave for good. Number 6. Si esto fue hecho, fueron muy creativos, porque la niña se ve que es simplemente una niña que fue tomada de la película que todos conocemos, de donde tú recibes una llamada, te dicen los días que te vas a morir, y entonces, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama El Pozo en español. Sí, probablemente lo tomaron de ahí, pero la creatividad de cómo se encienda el arbolito, las ventanas, cómo se caen, etcétera, etcétera, y que no es cortado el video, que es un video completo. Entonces esto le da como un poquito de interés, un poquito tenebroso. Encontrarse en un lugar así de noche, tan solitario y así tan creepy, un poquito tenebroso. Pero no, a este le damos, ¿cuánto le damos? Le damos 5 fantasmistas por el esfuerzo. Poltergeist pandemonium. We rarely see such an active poltergeist as you'll next see in TikToker Tammy G's videos published. Esto es un TikToker que hizo este video. Fue posteado en noviembre del 2021, o sea, muchos son del año pasado, recientes. Este es parecido un poco a la película Paranormal. Así, una habitación que se graba, cosas que pasan en la habitación, paranormales. Sigo insistiendo en las cámaras dejadas a grabar en sitios donde tú no las dejas grabando ni nada. Ese parece que está en un bureau, que casualmente está grabando para la cama, casualmente está encendida. O sea, vamos a ver. A compilation by D Dark Path Scary in November of 2021. This series of clips was originally posted on TikTok by The Haunted 136. The Haunted 136. Ese era alguien que también se dedica. The Haunted 36. Esto parece que alguien que se dedica también a esto, a cazar cosas paranormales. Series of clips was originally posted on TikTok by The Haunted 136. Security camera footage inside this haunted home captures a heavy-looking suitcase lid opening and closing on its own. In another room, a strange banging sound can be heard out of sight, followed by a cry of pain. Sí, es un poquito tenebroso.
Un poquito tenebroso esto. At the same time, multiple speckled orbs appear on camera. Is this just dust, or are the two events related? Next, in the kitchen, a cat prowls near the kitchen island. Moments later, a transparent figure enters the frame, moving near the cat. Then, in the same hallway where we saw the orbs, the door of an armoire swings open suddenly, with no one standing by it. It opens wide, and an object inside the armoire jumps off one of the shelves. In the last clip, a strange orb is seen in the bathroom. The owner thinks the orb looks like a face. Many in the comments of Tammy's videos thinks her house looks like a horror movie. Some say the spirit is just looking for attention. What do you think about this poltergeist? Is it a pest, or is it just playing? Number 5. Possessive Poltergeist. What would it be like to be afraid of your own home? This pair knows as they face off with the possessive poltergeists in their kitchen. Published by D Dark Path Scary in November of 2021 and originally posted to TikTok by BETOM. Bueno, al pasado no le dijimos cuánto le damos. Le vamos a dar 7 fantasmitas porque sí se ve un poquito más elaborado. Si es real, pues entonces sí parece más real, lo que quiero decir. Y es por alguien, está hecho por alguien que busca fantasmas, pero también esas personas pueden crearlo. A ese le vamos a dar 7. A este parece que es lo mismo. Es una casa, un as they face off with the possessive poltergeists in their kitchen, published by D Dark Path Scary in November of 2021 and originally posted to TikTok by BETOMN. A couple pulls out their phone when they start to hear noises coming from their kitchen. The scary video captures the pair hesitating to go check it out until the dude holding the camera finally makes a move. He steps carefully into their living room where their Christmas tree stands. Wow. Strange noises can be heard as he makes his way toward the kitchen. As he turns into the kitchen, something falls to the floor, but whatever the object is isn't caught on camera. Other mysterious banging noises are heard that sound like metal against metal. It's not clear where this noise is coming from. The man turns on the lights and another bang is heard. Could it be happening inside the cupboards? He steps into the kitchen and scans the room, but it is completely still and silent. As he moves out of the room, some deep banging noises are heard. But we see nothing. He turns on the light one last time, addressing the spirits, but no one answers. Later, though, his girlfriend is standing toward a door, her head bent. It appears as though she just got out of... que la chica se levanta mientras están durmiendo y se queda mirando a la pared o mirando a la persona, aluciendo a que ella está poseída. Bed. The man addresses her a few times, but she doesn't respond. De la única manera que esto me asustaría es si ella en esa misma pared comienza a caminar en la pared. Pero nor does she move. She stands still for a very long time. No reaction. Has this young woman been possessed? And if so, is that a deal breaker for him? This could be the end of their loving relationship, all at the hands of a pesky poltergeist. Number 4. Dice el sujeto que ese momento puede ser el último de su relación. Y sí, si yo tuviera una novia que se parara sonámbula o que tuviera esa aura de cosas así, de que fantasma, etcétera, pues definitivamente yo creo que terminaría la relación. Yo no quiero una persona que se esté parando a medianoche a mirarme o a mirar a la pared. Soy muy creepy. One door opens. This house is haunted. Published in August of 2015. A este le damos 3 fantasmitas, el que pasó. Le damos 3 fantasmitas. Y ya. By Nemesis of New Reincarnation, the long and short of this video is... Aquí se están diciendo que alguien está tocando la puerta y tratan de hablar o de comunicarse con esa persona. Creo que dijo algo sobre la reencarnación. No sé. Door is opening on its own, and there's no explanation as to why. In the creepy video, a woman is standing by the door in question. As they address some noise in the other room, asking if someone is there, they only receive more noise in response. Alright, I got the camera going. I got it going. Solamente tiene una cámara, ella va y pregunta, who there? ¿Quién está ahí?
They ask the spirit to respond 1 knock for yes and 2 for no, but when they ask if he's not passed away, they receive 2 knocks. Are you dead? To confirm, they receive a single knock when asking if he's alive. After a moment, the bathroom door slowly opens on its own. When they open the door, they check behind it and scan the room. There is no one there. One YouTuber in the comments, Tamara Perez, suggests that the 2 mirrors in the bathroom are too close to each other. She says this can make a portal. Is that what's happening here? I'm not so sure because that wouldn't explain the knocking. Number 3, witch on a ledge. A churl is a ese le vamos a dar 5 porque un fantasma de un toque, 2 toques y se abre la puerta y lo que están hablando de un portal entre 2 espejos. Para nada, pero vamos a darle un 5 por lo convincente que se ve ella, pero no creo que sea algo paranormal. Y si lo es, dice que no está muerto, o sea, no es un fantasma. A legendary creature from Southeastern este Asia. fue por el cual me llamó la atención el video. Veo no sé cómo llamarle, una niña bastante tenebrosa dentro de un lugar bastante tenebroso. Lo que veo es mucha gente, o sea que mucha gente está grabando algo que está pasando. Eso le da un poquito más de credibilidad. Entonces vamos a ver. Folklore. Somewhat like a witch, she is said to be the ghost of an unpurified living thing. Churls are una believed bruja, que es el espíritu de algo que no fue purificado. To target the men in their families. She is a revenant shapeshifter who can suck up a man's life force. Eso se puede chupar la vida de un hombre. Published by QG Curioso in July of 2021, this scary image, believed to show a churl in the flesh, has been trending in the Brazilian YouTube community. According to the YouTuber, the image was taken in Pakistan by a local celebrity. Once the photo was circulated online, it quickly went viral, and people wondered if this was real or staged. In the photo, a creepy witchy woman is sitting on a ledge. Démosle 7 por The crowd is gathered below watching her. Many have their phones out photographing the strange figure. Some doubt its veracity simply because anyone's instinct would be to run in the other direction. Instead of running, everyone is standing still, observing. Are they all enchanted by the churl? If so, they'd better shake it off before their life forces are taken from them. Number 2, Men in Black. The Men in Black is the nickname of a rumored organization that has sparked numerous theories online. Estos son los supuestos agentes que van a neutralizar las personas que están o que saben mucho o que están metiéndose mucho en asuntos secretos del Estado, del país, de Estados Unidos. Entonces estos supuestos agentes de organizaciones secretas, cuando se ha dicho muchas personas, yo he visto, creo que vi incluso este video, que ellos visitan o para amenazar o para callar o para desaparecer a alguien que está haciendo una molestia para los asuntos secretos. Entonces, como la película de Men in Black, como la película de los hombres de negro. Receive their name due to their outfit descriptions: white dress shirt, black suit jacket and tie, sunglasses. Eso pueden ser 2 vendedores de seguro. 2 vendedores de seguro muy normales que simplemente van a ese lugar a vender algo, a comprar algo. Y uno se puede llamar Charlie y el otro José. Y van vendiendo seguro o vendiendo otro tipo de cosas. No sé. Aquí hay muchos de esos vendedores ambulantes, o sea, vendedores que van por oficinas en oficinas. In some cases wearing a white fedora. On April 18th, 2012, footage was made public of an alleged encounter with the Men in Black. An unnamed caller detailed a story about how he came to his hotel job one day, and his co-workers described how 2 men dressed in black suits entered the hotel and asked to speak with the caller. Said, I need to tell you about something that happened. I heard that you heard that there were some men looking for you. When they were told he wasn't in, they apparently didn't seem convinced and lurked around the lobby for some time before disappearing out the door. Another coworker claimed the men approached and questioned her. She was distressed when recollecting the encounter, and the caller attests the woman started to cry. And she said, and the scariest thing, their eyes
were so big and so blue that they almost hypnotized me a little bit. And she started to cry. Dicen ellos que estaban a una compañera de las personas que fueron a buscar a ese hotel, fue un hotel, que ellos también la cuestionaron, hicieron un cuestionario, le estaban preguntando cosas y que ella en medio del cuestionamiento entonces comenzó a llorar, creo que fue que dijo, y que lo que más le sorprendió es que ellos tenían los ojos muy grandes y muy azules y que ella se sintió un poquito hipnotizada por un momento cuando yo estaba haciendo la pregunta. The phone call ends with the caller revealing his coworkers maintain the man never blinked, not once. Si este es el segundo, si este es el segundo, these men, they a este le vamos a blink. dar 3 por los misteriosos que se ven ellos con su traje. Misteriosos trajes de misteriosos hombres de negro. Le vamos a dar 3 fantasmitas. Not once did I see them blink. The video footage does indeed show 2 men in the described attire entering the lobby. What do you think? Is it real? Is it a prank? Or is it a hoax committed by the caller? Almost 10 years later and we still don't have a definitive answer. I've got a challenge for you. Since you've made it this far, why not like this video and hit subscribe in the next 5 seconds? Veremos. Energetic entity. Although these dishes aren't yet breaking out into song like in Beauty and the Beast, they do seem to be coming alive. Published in July of 2021, YouTuber Sylvia C says the scary entity is gaining more energy, and she has plenty of footage to prove it. The creepy clip begins with a bang as plates set in a small dish drying rack begin moving on their own. Como tenebroso, sí, eso sí. One small white plate moves first, and then the whole rack jerks to the right, knocking a heavy cup into the sink. Next, a white dish jumps on the rack, disturbing it slightly. Shortly after, a yellow dish does the same, and the dish rack isn't the only thing moving. A set of pots stacked on the stove also swivel back and forth on their own. Still, this kitchen doesn't seem to be inviting anyone to be their guest. On the contrary, I feel like it's inviting the exact opposite. There's no doubt that 2021 has been a scary year. Aquí llegó so este video, ¿qué les digo? A este último le damos el que más me pareció más misterioso y le vamos a dar un 8. Le vamos a dar un 8 porque algunos objetos moviéndose, la cámara estaba muy cerca, no se vio como que tenía nada amarrado, como un cable o algo. Fue uno de los más que yo diría que más parece real. Lo de los hombres de negro, para nada. Eso no es 2 hombres que entran a un hotel a preguntar por alguien. Probablemente esa persona que estaban buscando es sospechoso en algo. Pero pensé que me iba a asustar más. A mí no me gusta mucho este tipo de cosas. Yo soy alguien muy positivo y esas cosas son muy negativas y yo casi nunca busco ese tipo de cosas, aunque no me molestan. Yo puedo ver totalmente normal una película de terror, no tengo problema, pero no es lo que yo buscaría. Pero hasta aquí el video de hoy. Espero que, no sé si a ustedes le dé un poquito más de miedo, a mí no tanto. Espero que les haya gustado este video. Y nada, para la próxima vamos a estar reaccionando a más videos como este. Vamos a reaccionar también a videos de videojuegos, personas jugando, los gamers más famosos. Así que dejen en los comentarios aquí abajo que ustedes quieren que vaya reaccionando. Ya hay un comentario, lo voy a poner aquí. Ahora 1, 2, 3. Que quieren que reaccione a comida de República Dominicana, mi país. Obviamente soy dominicano, mucha de la audiencia mía va a ser dominicana. Entonces quieren que reaccione a comida dominicana. Vamos a hacer ese video. Pronto se lo vamos a estar trayendo. Entonces esto es hasta aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Willy y esto es Willy Freedom TV.